หนามันจะใหญ่แล้วก็หนาด้วยพวกสตาร์ลิตตัวนี้จะแข็งใช่ค่ะ 두꺼워? 아, 이왕 사는 거 좋은 거 사. อันไหนดี 3DD, 매울 때 3DD 디과. 야, 가스 배달이. 서연아. 헤이, 우리 서연이. ใช่น่ารักไหม 응, 나락 짱르. 머리 묶었어? 어? 야, 오늘 서연이 머리도 묶을 수 있네 이제. 어? ตอนเป็นหวัด เป็นว่าเหรอ하모ดีกว่าใช่ไหม วันนี้จะไปหาหมอ 진짜? 하모 티나이 ชานุมัน 찬우말로 그럼 병원 가야 되겠다. 서연이 오늘 감기 걸렸어. 병원 가야 돼. 응? 응. 매 탐관 뱀니냐 투관 날래 ใช่ไหม ใช่ 매 탐관 뱀니เหนื่อยใช่ไหมเนี่ย เหนื่อย 타스 ตาแก๊ส매ไม่เหนื่อยใช่ไหม ไม่เหนื่อย 하나 살까? 제가 이제 유튜브 수익도 생기고 해서 우리 어머님 매일 불 피려고 장작 패시는 게 보기가 좀 안 좋네요. 그 풍리 빠이도이 티 암낫 이거 오케이? พรุ่งนี้ไป 빠이스. 응. 사와디캅. 자, 드디어 가스를 보러 왔습니다. 이런 거 하나짜리는 못 써. 두 개짜리 써야지. 성씨 까우스. 아니, 성 빼어 까우스. 알라이디. 아니, 딜러. 이제 아니, 안 능, 쌤에. อันนี้มีบริการส่งฟรีไหมคะ ส่งที่ไหนเนาะครับ ชานุมานนะคะ ได้ค่ะอย่าไปส่งให้ได้จ้ะ 아, 송다이. ใช่ 아, ค่ะ 오케이. ไปส่งได้อยู่ที่ไหนจ้าอันนี้ 나농대. ชานุมานชานุมานใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอช่วยค่าน้ำมันลดสัก200ได้ไหมจ้าไป100มา100ค่าน้ำมัน200บาท 근데 타마 이건 팽. อันนี้ลัคกี้เฟมยี่ห้อลัคกี้เฟมจ้ะ 아, 럭키팸. ใช่ค่ะจะมีการันตีให้อยู่ที่5ปีสปาร์ค 아, 하삐. ฟรีสปาร์คตรงเนี้ย5ปีจ้ะข้างในที่อยู่ข้างใน 이왕 사는 거 좋은 거 사. อันไหนดี 3DD, 매울 때 3DD 디과. 레고 아니 디 알라이나. หนามันจะใหญ่แล้วก็หนาด้วยพวกสตาร์ลิตตัวนี้จะแข็งใช่ค่ะ 두꺼워? 아, อันนี้เป็นใบมา5ปีสปาร์ค 이게 제일 비싸네. 이제 비싼 게 좋은 거야 원래. ก็ดีไงดี 그러니까 니. แข็งแรง 응. ของบริษัทลัคกี้เฟมเลย 그래. 이거 사 이거. อันนี้ใช่ไหม 응. อันนี้ละ 응. 레오거 쓰겟 양가이냐? ถังแก๊สด้วย ถ้าถังแก๊สจะมี2ราคานะคะ ถ้าเป็นของปตทจะอยู่ที่ 2,900 แต่ถ้าเป็นของยูนิคแก๊สเนี่ยจะอยู่ที่ 2,190 บาท เหมือนกันถามว่าคุณภาพเหมือนกันไหมก็ปลอดภัยเหมือนกันทั้ง2อันเลยใช่ค่ะเพียงแค่ว่าแบรนด์ที่ถือที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีชุดสายวาล์วของลัคกี้เฟมเหมือนกันจะแยกกันเดี๋ยวหนูรวมแล้วอย่าหนูรวมราคาเริ่มก่อนก็ได้นะชอบแบบนี้อันนี้เป็นเซฟตี้ 어. 많이 만간. 채매. เป็นร้อยเดียว 그래 비싼 게 나아. 응. 그래. ถังแก๊สเอาเป็นปตทหรือเอาเป็นยูนิคดีคะเอายูนิคก็พอเนาะซองกระป๋องแผ่น6,930 บาท คือทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นนะคะ เดี๋ยวหนูคิดให้เป็น 6,000 응. เราเป็นเดี๋ยวคิดให้เป็น 6,800 เนาะแล้วก็ที่ว่าค่ารถเมื่อกี้200 ก็เลยรวมเป็น 7,000 เพื่อนๆพอดีเลยค่ะ 7,000 บาท 파이스 형. 여기 지금 나와 있는 것 중에 제일 좋은 걸로 샀습니다. 네. ฉีกออกตัวนี้เป็นสแตนเลส 스테인레스 채매. ครับสแตนเลส 이게 스테인레스라고. 네. 아니 니 티스 마이카? เยี่ยม 아, ดี 아니 สุดเลย 갑. 일단 믿어볼게요. 제일 좋다고 하니까. 짤롱 유튜브 나가. ขอบคุณค่ะ 왜? 좋아? 어? 이제 매 이거 마이 탐 나이 차이ไหม ใช่ไม่เหนื่อย응. ทานยังไงเดี๋ยวตามออกไปส่งนะคะเรียบร้อยค่ะ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ครับ เดี๋ยวไปส่งให้เลย 이제 우리 어머님 장작 앞 해도 돼요. 예. 야,
가스 배달이 뚝뚝이로 왔어요. 사디카. 어. 이야, 이렇게 배달이 오네. 얘들이 이렇게 시키네. 그 뭐야, 트럭 같은 그 차로 배달해 줄 줄 알았더니, 아, 여기 자 도와드리고 싶은데 카메라를 들고 있는 관계로. 어디다 놨어? 근데 이분이 설치도 해주시네요. 기사도 하시면서. 이거 봐. 자, 이렇게. 삐ยังไงครับ นี่เปิดครับ 아, 니 뻗. ครับ แล้วก็อันนี้ปิด ครับผม 아, ครับ. 어우, 돼. 아, 이거 억바이. มันต้องรู้อยู่ นี่ 억바이. โอ้ถ้าติด 어. ยังไม่เห็น 아, 이거 플라스틱을. 플라스틱을 있는 상태에서 불을 켜셔가지고. 아, เกือบพี่แล้ว 그러니까 난감했습니다. อ๋อ นี่นะครับ 카카, 뱀니. 디마이? 응. เป็นแกนรุ่นใหม่เดี๋ยวมัน 컵, 컵. 아, 이제 라면 끓여 먹을 때마다 이제 여기 제가 장작을 안 패도 바로 여기서 끓여 먹을 수 있으니까 그게 제일 좋네. 자, 우리 가십니다. 아, 코코캅, 사디캅, 캅. 아. 구가 이거. 자, 여기 있는 이제 불은 이제 쓸모가 없게 됐습니다. 그래. 뻗. 뻗나요? ได้แล้ว 딸러. เทสโซ 됐어? 아, 이거 얼마나 좋아. 얼마나 편해, 이게. 응? 여기 불이 이렇게 시뻘겋게 나오고, 어? 여기다가는 뭐 서연이 음식 끓이고, 여기다 한번 저희 라면을 끓여도 되고. 얼마나 실용적이야. 이거 한번 하려면은 뭐, 이 장작 패야 돼, 어? 저기 불 붙여야 돼, 또 탈 때까지 또 기다려야 돼. 그 시간이 한 10분이 넘어요. 이거 그냥 얼마나 간편해. 열기만 하고 키기만 하면 되잖아. 응? 매, 디자이 마이카? ดีใจดิจะไม่ต้องขอใคร 우리 어머니가 또 좋아하시니까 내가 또 기분이 좋습니다. 예. 어머니께서 저녁을 준비 중이신데, 매, 후카오 티니 알로이 과 차이마이? อืม 후카오 티니 마이 알로이로. ไม่อร่อย 아, แข็ง 탱. ทำกับข้าวอย่างเดียว 아, 여기는 밥만 하고 이쪽은 요리를 하고. 네, 차이다이마이? 마이미카. 밀러? 아, 마이미. อืม 아니요, 매차이. 가. มีบอกให้ย่างปลาได้ก่อน 아, 요건 것도 여기다 하네. 여기. 같이 겸용해서 쓸 것 같아요. 어르신들이 여태까지 그 살아온 생활 방식이 있으니까 그걸 하루아침에 다 저것만 사용하기는 조금 그럴 것 같고, 이 요리 같은 거는 그래도 다 요걸로 할 수 있으니까 큰 도움이 되죠. ใช้ง่ายสบาย 자이가이 사바이 카. ไม่ต้องมากรองใส่ 카. จับยัดเข้าไปปุ๊บ 응. 쿠퍼. 응? 차이가이 카. 차이가이. 그래서 우리 아버님께서도 좋아하십니다. 제가 이제 한국에서 쓰던 그런 가스레인지랑 조금 다른데 불 그 형태가 이게 더 좋은 것 같아요. 아, 맛있겠다. 우리 C, 이야, 우리 C가 드디어 풀려났습니다. 예, 여기 병이 다 나가지고 거기다가 한 달 동안 묶여 있었는데, 아픈 부위도 상처 다 치료되고, 이게 하필 이 타이밍에 응가를 해가지고, 이렇게 너무나 많은 분들께서 격려해 주시고 응원해 주셔서 정말 너무 감사드립니다. 이제부터가 진짜 시작인 것 같아요. 하나하나씩 차근차근 쌓아 나간다고 생각하고 성실하고 변함없는 박서방 TV 되겠습니다. 뭐야?
설마 여기서 자? สวัสดีค่ะ ยายเลือกนะครับ